आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो खातमुन नबीयीन हैं, खातमुर रसूल हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है कि अगर आप हाथ की हथेली पर सिर्फ और सिर्फ 70 मरतबा अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़ते हैं, ये अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़कर आप दम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप अल्लाह ताला से जो इसके कमालात आपको हासिल होंगे वो आप अल्लाह ताला से हासिल करने में कामयाब होंगे। वो अल्लाह ताला का नाम अल-मुअती हुवल्लाहु है। अल-मुअती हुवल्लाहु है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इससे तेज तरीन वजीफा इससे पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं आपने देखा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपको 70 मरतबा पढ़ने पर ही ऐसे फजाइल आपको हासिल करवाएगा कि आप खुद दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जब आप कोई भी नाम अल्लाह ताला का या कोई भी वजीफा आप अल्लाह ताला के नाम का पढ़ते हैं या करते हैं तो उसको खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया करें, मकासद को साइड पर रख दिया करें। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करने की खातिर अगर आप ये वज़ाइफ करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके घरों में उसकी बरकत ऐसी जो है वो डालेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आजकल के दौर में जो इंसान है वो बड़ा ही परेशान है मुसीबतों के हवाले से, गुनाहों के मारे मुसीबतों के पिसे हुए परेशान हाल जो दुखी इंसान है, उनके जो जख्म है, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको हर घड़ी जो है उनकी परेशानियां उनको परेशान करती हैं। हर घड़ी शैतान जो है वो उन पर मुसल्लत रहता है कि किस तरह से उनको गफलत की अंधेरी में डालकर, गफलत की जिंदगी में डालकर अल्लाह से दूर कर दे। लेकिन इस जो वक्त में जो इंसान अल्लाह के करीब होता है और अल्लाह ताला के नामों के जरिए से जो अल्लाह से मदद तलब करता है, फिर अल्लाह करीम उस पर अपनी करम नवाजियां भी बेशुमार कर देते हैं। इंसान अपनी फितरी कमजोरी की वजह से तरगीब का मोहताज है। चाहे उसे पता चलता है कि मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम है उनके क्या फजाइल हैं या अल्लाह ताला के नामों के क्या ख्वास हैं या क्या फजाइल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला के नामों को जो याद कर लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो अल्लाह ताला के इन नामों से फायदा उठाएगा तो इंशाअल्लाह ताला को इस दुनिया में अल्लाह पाक जन्नत जैसी नेमतें अता फरमा देंगे। उसको इस जिंदगी में ही अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के मामलात को ऐसे मुअत्तर फरमाएंगे कि हर कोई इसके खजानों को, इसके जो जिंदगी में पेश आने वाले मामलात को अपनी आंखों से देखेगा। बहुत ही खूबसूरत ये जो अल्लाह करीम के नामों के जो ख्वास हैं बड़े ही प्यारे हैं। बहुत से लोगों को जब इनके ख्वास का बतलाया जाता है या कहा जाता है कि अल्लाह करीम के नाम का वजीफा करें तो वो बड़े ताज्जुब से पूछते हैं कि इसका क्या नफा हमें हासिल होगा, इसका हमें क्या फायदा हासिल होगा, क्या इसकी तादाद हदीस मुबारका से साबित है। अल्लाह ताला कुरान करीम में खुद फरमाते हैं कि मेरे जिक्र की तरफ मुतवज्जे हो जाओ कि दिलों का सुकून जो है वो मेरे जिक्र में है। और सुकून इंसान को इत्मीनान तभी हासिल होता है जब उसकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और जिक्रुल्लाह जो है वो सबसे बढ़कर, जो सबसे अफजल अल्लाह करीम के जो पेश है, जो अल्लाह करीम के करीब है, वो अल्लाह का जिक्र ही है। जो इंसान जिक्र में जिसकी जबान मुअत्तर रहती है तो उसको जमाने की गर्दिश जो है वो उस पर असर नहीं करती, वो जमाने की गर्दिश से जो है वो दूर रहता है। अल्लाह ताला उसको दूर रखते हैं। जो कोई भी अल्लाह करीम के नामों को अपना वजीफा बना लेता है, अपनी जिंदगी का मशाल बना लेता है, अपनी जिंदगी की मशाल राह बना लेता है, तो अल्लाह ताला उसको हर किस्म की परेशानियों से दूर फरमाते हैं। अब तादाद जो है वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ वज़ाइफ की तादाद जो है वो बतलाई है। बाज़ दुआओं को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि इतनी तादाद जो है वो इसकी जिक्र की जाती है कि इतनी तादाद में इसको पढ़े या इतनी मिकदार में इसको पढ़े। तो आज जो अल्लाह ताला के जो अस्मा का, जो अल्लाह ताला के नाम का मैं आपसे जो जिक्र कर रही हूँ, इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको जायज मकासद के लिए अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी दुआ जरूर कबूल होगी और आपकी जिंदगी में हैरान कुन इसके जो मौजज़ात हैं वो आपको हासिल होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला के नामों के जो ख्वास हैं ये बड़े ही प्यारे हैं। और तो आज का जो अल्लाह ताला का नाम है वो अल-मुअती हुवल्लाहु है।
یہ تمام ناموں کا مجموعہ ہے، عطا کرنے والا اور وہی ہے اللہ، المعطی هو اللہ، تمام ناموں کا، ہزاروں ناموں کا مجموعہ ہے۔ وہ تمام تر نام جو تورات میں نازل ہوئے، وہ تمام تر نام جو زبور میں نازل ہوئے، وہ تمام تر نام جو انجیل میں نازل ہوئے، وہ تمام تر نام جو قرآن کریم میں نازل ہوئے، یہ ایک نام ان تمام ناموں کا مجموعہ ہے۔ آپ نے 70 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 70 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ کر آپ نے ہتھیلی پر اپنے دم کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے، اتنا تیز ترین وظیفہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی بھی وظیفہ اتنا تیز نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ ہزاروں ناموں کا مجموعہ وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں ناموں کو ملا لیا جائے تو یہ نام المعطی هو اللہ، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم تو اپنے اوپر جو انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو کامیاب ترین انسان قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے مانگنا چاہیے کہ میرا اللہ عطا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ ہے جو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اگر آپ یہ یقین اپنے دل میں رکھتے ہیں اور 70 مرتبہ جب آپ اس نام کو ہتھیلی کی طرف اپنی ہتھیلیاں بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے اول آخر درود شریف پڑھ کر جب آپ مانگتے ہیں اور اس چیز کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، المعطی هو اللہ کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور آنکھوں کو بند کر کے آپ اس طرح سے تصور کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوں، یا میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے ہوں، میں خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں۔ جب آپ یہ تصور اپنے دل میں لاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے، پھر آپ کا یقین اللہ کی ذات پر قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو ایک دن میں آپ کے بڑے سے بڑا مقصد بھی آپ کو حاصل کروانے پر قادر ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اپنے دل میں یقین رکھنا ہے، اپنے دل میں یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے مقاصد کا سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائیں گے کہ آپ خود دھنگ رہ جائیں گے، خود حیران رہ جائیں گے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کو اللہ کریم کیسے کمالات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے پڑھ کر آپ نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں عطا کرنا ہے، آپ خود حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، آسان ترین عمل ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ سے، میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے ایسے ہی اعمال ذکر کروں جو بہت ہی آسان ہو، اور یہ تو بہت ہی زیادہ آسان وظیفہ ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی کو بلند کرنا ہے اور آپ نے 70 مرتبہ المعطی هو اللہ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی دعائیں ہوں گی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنی بھی دعائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اپنے نبی کے صدقے سے اور اللہ کے نام کے صدقے سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو بھر لائیں گے، آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیں گے، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، ہزاروں ناموں کا مجموعہ نام ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی ہزاروں حاجات کو انشاءاللہ ایک دن میں حل کروانے میں کامیاب آپ ہو پائیں گے۔ آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔